آج ہم اپنی اردو ہندی ڈکشنری سے ایک پیج پڑھیں گے. یہ پہلا شبد ہے آزار. الف مد زے الف رے. آزار. آزار میں روگ, بیماری, درویسن, لت یا دکھد. اس کا اچارن ہے آزار. آزار. اب اسی سے ایک لفظ بنا ہے آزار طلب. آزار طلب. طلب مانے چاہ, تو آزار طلب ہوا جسے آزار مانے کشٹ, تو آزار طلب ہوا جسے کشٹ میں رہنے میں اچھا لگتا ہو. آزار طلب جسے کشٹ میں, جسے تکلیف میں رہنا اچھا لگتا ہو. اب یہ دیکھیے اگلا شبد ہے عاجز. عاجز. یہ عین الف جیم زے. عاجز. عاجز. عاجز میں اوبا ہوا, کسی چیز سے اوب گیا ہو, تنگ آ گیا ہو کسی. عاجز. عاجز میں اوبا ہوا. پھر اگلا ہے شبد عاجزی. عین الف جیم زے یہ. عاجزی. عاجزی میں بے بسی. بے بسی, ویرکتتا, کسی چیز سے ویرکت ہو جائے. عازم. عازم. عین الف زے میم. عازم. عازم. عین الف زے میم. عازم. عازم مانے ارادہ کرنے والا. عزم. عین زے میم عزم. عزم ارادہ کرنا. عازم ارادہ کرنے والا. جیسے عازم سفر یعنی سفر کا ارادہ کرنے والا. آجر. آجر. الف مد جیم رے. آجر. آجر میں مزدوری دینے والا. اجر. الف جیم رے. اجر. اجر میں بدلہ. اجرت. الف جیم رے تھے اجرت. اجرت میں مزدوری. تو آجر مزدوری دینے والا. عاجل. عاجل. عین الف جیم لام. عاجل. عاجل میں جلدی کرنے والا. یہ عجلت سے بنا ہے. عجلت میں جلدی, اور عاجل جلدی کرنے والا. آزمائش. الف مد زے میم الف حمزہ شین. آزمائش. آزمائش میں پریکشا, پرکھ. آزمائش. آزمودہ. آزمودہ. الف مد زے میم واو دال ہے. آزمودہ. آزمودہ. یہ فارسی کا ورب ہے آزمودن. آزمودن میں مانے آزمانا. آزمودہ آزمایا ہوا, پرکھا ہوا, وشوسنی. آزمودہ. آزمودہ. آزمودہ کار. الف زے میم واو دال ہے, کاف الف رے. آزمودہ کار. آزمودہ کار انبھوی. انوبھوی. آتش. الف مد تے شین. آتش. آتش مانے آگ. اب آتش سے ہی بنا ہے آتش کدہ. آتش کدہ. آتش کدہ. آتش کدہ یعنی اگنی کنڈ. اور پارسی لوگ جہاں پر پوجا کے لیے آگ وغیرہ جلاتے ہیں اسے بھی آتش کدہ کہتے ہیں. آتش کدہ, اگنی کنڈ. اب دیکھیے اگلا شبد ہے آتش گیر.
आतिशगीर, आतिश माने आग, आतिशगीर आसानी से आग पकड़ लेने वाला, यानी ज्वलनशील जिसे कहते हैं हिंदी में, ज्वलनशील। आतिशगीर, आतिशगीर ऐसी चीज़ जो जल्दी आग पकड़ ले, आतिशगीर। आतिशज़दा, आतिशज़दा जिसे आग लग गई हो, आतिशज़दा, आतिशज़दा आग लग गई हो। आतिशज़दगी, आतिशज़दगी अग्निकांड, आतिशज़दगी, आतिशज़दगी अग्निकांड। आतिशज़नी, आतिशज़नी भी अग्निकांड हुआ। आतिशज़नी, भीड़ ने आतिशज़नी की, यानी आग लगा दी चीज़ों को। आतिश बयां, आतिश बयां, देखिए ये आखिर में ये नून गुन्ना है इसलिए है आतिश बयान। अगर नुक्ता होता है यहाँ पर तो ये हो जाता आतिश बयान, ये है आतिश बयां। आतिश बयान भी है, चलता है, और आतिश बयां भी चलता है। आतिश बयां या आतिश बयान दोनों ही कह सकते हैं, यानी धुआंधार भाषण देने वाला, उत्तेजक भाषण देने वाला, आतिश बयां। आतिश ज़ेर-ए-पा, आतिश ज़ेर-ए-पा यानी आतुर, बहुत बेताब, यानी जिसके पैर के नीचे आग जल रही हो, वो एक जगह पर सीधा खड़ा नहीं रह सकता। आतिश ज़ेर-ए-पा। आतिश तवा, आतिश तवा, अलिफ माद ते शीन तो बे ऐन, आतिश तवा यानी बेचैन स्वभाव का, यानी तवा तबीयत से बना है। आतिश तवा यानी जिसका स्वभाव आग जैसा हो, यानी बेचैन स्वभाव का। आतिश तवा बेचैन स्वभाव।